परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक श्रीचरणी मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। ओ मोर एही वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरु भ्राता ओ माँ मानंकु रानंदित जय गुरु। तेबे आजिर विषय वस्तुटी आरंभ करने पूर्वर जदि आपण माने मोर ही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे आजिर विषय वस्तुटी होछि दीक्षा नेबा माने कोन। तेबे थरे अध्यापक आमेद श्री श्री ठाकुर को पचारिले जे ठाकुर दीक्षा नेबार माने कोन। श्री श्री ठाकुर कहिले दीक्षा नेबा माने ही तुमको गोटे प्रेरणा देदेली, एक केन्द्रिक होई चलिबार पथ कहीदेली। दीक्षा जे देली प्रेरणा संचारित करदेली। कामिलपीर न हेले ताहा सेपरी कार्यकारी हुएना। तेणु कामिल पीर बा आचार्यंक निकटरू दीक्षा नेबाकू हुए। निष्ठा सहकारी दीक्षार नीति गुड़िक अनुसरण करी चलिले ही भक्ति आसे। आउ भक्ति संचारित हेले ही शक्ति भी संचारित हुए। सेथिरु ही आसे अनुभूति। अध्यात्मक आमेद पचारिले श्री श्री ठाकुर को कहिले ठाकुर गीतारे अच्छी स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। एकथार माने कौन। श्री श्री ठाकुर कहिले स्वधर्मे माने मोर धृतिर स्वरूप, मोर अस्तित्वर धर्म। मु कौन करिबी, मोर आदि कारण कौन, मोर अस्तित्वर जोगसूत्र केउठी एवं ताहा किपरि करी विद्रुत होई आसुछि सेगुड़िकु खोजिबाकू इच्छा करे। परधर्म माने मो छड़ा अन्य अर्थात मोर अस्तित्वर धर्म नुहे। मु जदि गुरु भली चले तेबे भयावह। मोर स्वकु जहा धारण करेना, जेउथिरे संदीपना नहीं, ताहा सहित मोर संजोग भी नहीं, आउ ताहा ही परधर्म। श्री श्री ठाकुर कहिबाकू लागिले बोध थिले बुद्धि आसे, बोधटाकू प्रयोग करा जाए ज्ञानरे, आउ ज्ञान थिले ही हुए विज्ञान। पुणी प्रज्ञान थिले विज्ञान हुएना। विज्ञान मध्यरे संप्रेरण अच्छी, अर्थात विहित भावे ज्ञान को कर्म प्रेरित चालित बा प्रयुक्त करिबार कथा अछि। सम्यक भावे ओ समीचीन भावे प्रेरण करिबा मध्य देई जानिबाटा आहुरी निखुण होई उठे। श्री श्री ठाकुर कहिले कुरान पढ़िले ही सबु पढ़िबा हुए। वेद गीता बाइबेल पढ़िले ही सबु पढ़िबा हुए। कारण एगुड़िक सबु एक गोटे कथा ही विभिन्न भावे अछि। बोधरु जहा आसुछि ताहा ही वेद। पढ़ न पढ़िले जानिप किपरि। खुदांकु धर मरामरी करी कौन हेब। खुदा हेउछंती सुप्रीम सर्वोच्च से। तांकर विधि मानि चलिले ही सबु हुए। ठाकुर कहिले मनीष जे पर्यंत जीवन देई पारेना से पर्यंत जीवन नेबा भी ता पक्षे अन्याय। माटी पाई तो ए सबु जीवन जाउछि। चीन माने भी अनेक मरी जाउछंती। भारतीय माने भी अनेक प्राण हराइछंती। अनेक जीवन निःशेष हो जाइछि। राय चौधरी पचारिले जे आक्रमण करिले प्रत्याघात न करी कौन करिबे। श्री श्री ठाकुर कहिले आघात प्रत्याघात दुईटी तो पाप। जीवन देई पारेना प्रत्याघात आनिब ताहा कौन ठीक। तापरे ठाकुर को प्रश्न करागला जे एईटा बुझिले तो सबु मेंटी जाए। श्री श्री ठाकुर कहिले मनीष होई जन्मिछ, आउ ताहा अछि बोली ही अन्यर जीवन मु पसंद करे।
ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଲୋଭ ଲୁବ୍ଧ ହୋଇ ହିଁ କରିତୋଳେ। ମଣିଷକୁ ତୋଳି ଧର, ମଣିଷ ପାଇଁ କର, ହୁଅ, ପାଅ, ଉପଭୋଗ କର। ମଣିଷର ଚଳନ ନୀତି ଯଦି ଏହିଭଳି ହୁଏ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୂଚନା ହୁଏ। ସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ହିଁ କମ୍ ବେଶୀ ମନୋଯୋଗ ଲାଗେ। ତୁମେ ବି ରୁହ, ମୁଁ ବି ରହେ। ତୁମର ରହିବା ଦିଗରେ ମୋର ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାହା ନ ହେଲେ ମୋର ନିଜର ରହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ହିଂସା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କୌଣସି କିଛିକୁ ଅଟକାଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହିଂସା ହିଁ ବଢ଼େ, ପଶୁବୃତ୍ତି ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ସେଥିରେ ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ଜୀବନ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁ, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ତେଣୁ କହେ ଜୀବନ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯୁଦ୍ଧଟା ଶୟତାନର। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିନିମୟରେ ତୁମେ ବି ଯଦି ତାହା ହିଁ କର, ସେଥିରେ ଉଭୟତ ହିଁ କ୍ଷତି। ଆମେମାନେ ପରସ୍ପର ଯଦି ପରସ୍ପରର ନ ହେଉ ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ଅଧ୍ୟାପକ ଆମେଦ ଦା ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତୁମେ କୌରବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ଛଡ଼ା କୌଣସି ଲୋକସାନ ନାହିଁ। ତାହା କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କୌରବମାନେ ଲୋକକ୍ଷୟ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ରୂରବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂରବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, କପଟ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ସେମାନେ ମରନ୍ତି ହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୂର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ତାହା ଛଡ଼ା ଏକନିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ବି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ତେଣୁ ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଶାରଦ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ରାଜନୀତି କରିବା ବି ସାଜେନା। ଅଧ୍ୟାପକ ଆମେଦ ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ନଜିର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାହା ଯାହା ହିଁ ଥାଉ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେହିପରି ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ହୋଇ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ବଢ଼ି ଉଠିଲୁ। ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠିବା ଭଲ। ତାହାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଶାରଦ ହେବା। ଯାହା ଦେଇ ବଞ୍ଚେ, ରହେ, ବିପଦ ହାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ, ତାକୁ ଯଦି ପୋଷଣ ନ ଦିଏ ତେବେ ବଞ୍ଚିତ ହେବି ନାନା ଦିଗ ଦେଇ। ତେଣୁ ଧର୍ମନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚା ବଢ଼ାର ନୀତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଧୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ହିଁ ହେଲା ଅସଲ ଚର୍ଯ୍ୟା। ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୀତି, ସମାଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବିବାହ ଓ ସୁପ୍ରଜନନ ହିଁ ଏସବୁ ହିଁ ଧୃତିଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ। ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସୁଷ୍ଠୁ ବିନାୟନରେ ହିଁ ପରିପୂରଣରେ ଧୃତିଚର୍ଯ୍ୟାର ପୂରଣ ହୁଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।